Marvin! Uy! Ano yung hawak-hawak mo? May dala kang bato. Sobrang init. Umuwi ka na. Ba't gusto mong maglaro dyan? Ano ba yan? Ha? Oh no! Bata ka. Ano? Ano yung kuhanin mo? Ano? Yung mangga? Ang layo naman yan. Ba't ka talon ng talon dyan? You're not a frog. Are you a frog? Are you a frog or a monkey? Kukak! 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 Ay, ang batang to. Gusto maglaro sa labas. Sobrang init. Tarik ng init. Oh! Pasok na doon. Come on, let's go. Let's go. Go inside na. You turn off your TV. Come on, turn off the TV first. You wear your sleeper. That's not your sleeper. It's not your sleeper. It's too big. Come on, you change your sleeper. Come on. Come on, you get your sleeper. Get. Let's go. Go inside. What's yummy? You say hi, be hi. Yung batang lagan na. Ano naman inaabot mo dyan? Wala namang bunga yung mangga eh. Purong yung dahon. Dahon ng mangga lang yan. Tara, let's go na. Go inside na. Ay, nakunin mo butaka. Uy, kalaganin mo, Jud. Bigla ka na lang nawala. Come on, let's go na. Come on. Saan naman ang punta mo? Ay, naku. Bye-bye na, uy. Bye. Si bye-bye, Bi. Bye. Ay, naku, batang to. Anong gagawin mo dyan? Dito ang daan, dito. Dito ang daan. This way. Here. Come on. Go home na. Kulit mo. Ay, ang kulit mong bata ka. Ang kulit mo. Tara na, let's go na. Batang gala. Na, ewan ko sa'yo. Bye.